अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्र सहारा रोज़नामे की चंद अहम खबरें। तलाकशुदा मुस्लिम खातून अपने साबिक शौहर से नान व नफ़क़ा हासिल करने की हकदार। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुध 10 जुलाई 2024 को एक अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ह किया है कि CRPC की दफ़ा 125 के तहत मुस्लिम खातून अपने शौहर से किफ़ालत का मुतालबा कर सकती है। एक मुस्लिम शख्स ने अपनी बीवी को किफ़ालत अदा करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बुध को इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। मोहम्मद अब्दुस्समद नामी शख्स ने दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन चार्ज मसीह की बेंच ने CRPC की दफ़ा 125 के तहत तलाक याफ्ता बीवी को नान नफ़क़ा अदा करने की हिदायत के ख़िलाफ़ मोहम्मद अब्दुस्समद की दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन तलाक पर हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ क़ानून 1986 सेक्युलर क़ानून को ज़ेर नहीं कर सकता। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने अलग अलग लेकिन मुतफ़िक़ा फ़ैसला दिया। हाई कोर्ट ने मोहम्मद समद को 10,000 रुपये का भत्ता अदा करने का हुक्म दिया था। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम क्रिमिनल अपील को इस नतीजे के साथ खारिज कर रहे हैं कि CRPC की दफ़ा 125 तमाम ख़वातीन पर लागू होती है, न कि सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन पर। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर मुतल्लक़ा मुस्लिम खातून CRPC की दफ़ा 125 के तहत दरख्वास्त के ज़र इल्तवाफ़ होने के दौरान तलाक ले लेती है तो मुस्लिम ख़वातीन तलाक पर हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 219 की मदद ले सकती है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम एक्ट 219 CRPC की दफ़ा 125 के तहत दीगर इल्तज़ाम फराहम करता है। शाहबानू केस में फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CRPC की दफ़ा 125 एक सेक्युलर दफ़ा है जो मुस्लिम ख़वातीन पर भी लागू होती है। ताहम इसे मुस्लिम ख़वातीन तलाक पर हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के ज़रिए मनसूख कर दिया गया था। इसके बाद 2001 में क़ानून की दुरुस्तगी को बरकरार रखा गया। BJP के रुकन पार्लियामेंट ने पार्टी को दलित मुखालिफ करार दिया। नई दिल्ली, कर्नाटक से BJP के रुकन पार्लियामेंट और दलित लीडर रमेश जिगाजिनागी ने खुलकर पार्टी के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर की है और दावा किया है कि मरकज़ी वज़रा में से ज़्यादातर आलाज़ात से हैं, जबकि दलितों को किनारा कर दिया गया है। रमेश जिगाजिनागी 7 बार MP रह चुके हैं और 2016 से 2019 तक वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। फ़िलहाल वो विजयपुरा सीट से इलेक्शन जीते हैं। मीडिया से बात करते हुए MP रमेश ने कहा कि बहुत से लोगों ने मुझे BJP में शामिल
نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا کیونکہ یہ پارٹی دلت مخالف ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کابینہ وزیر بننا چاہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے مرکزی وزیر کے عہدے کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے عوام کی حمایت اہم ہے۔ لیکن جب میں انتخابات کے بعد واپس آیا تو لوگوں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ بہت سے دلتوں نے مجھ سے بحث کی کہ بی جے پی دلت مخالف ہے اور مجھے پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا دلت شخص واحد شخص ہے جس نے جنوبی ہندوستان میں 7 انتخابات جیتے ہیں۔ تمام اونچی ذات کے لوگ کابینہ کے عہدوں پر ہیں۔ رمیش نے پوچھا کہ کیا دلتوں نے کبھی بی جے پی کی حمایت نہیں کی؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ 72 سالہ رمیش جیگا جینا کی پہلی بار 1998 میں لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد سے تمام انتخابات جیت چکے ہیں۔ وہ 2016 اور 2019 میں پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے وزیر مملکت رہ چکے ہیں۔ کرناٹک میں کل 28 سیٹیں ہیں اور بی جے پی نے اس بار 17 سیٹیں جیتی ہیں۔ این ڈی اے کی حلیف جے ڈی ایس نے 2 سیٹیں جیتی ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ آمبور میں وی آئی ٹی یونیورسٹی کے بانی ڈاکٹر جی وسواناتھن کے اعزاز میں فیلیسیٹیشن فنکشن ہونے والا ہے۔ اہل سنت والجماعت آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی، آمبور ٹینرس ایسوسی ایشن اور ساؤتھ انڈیا شو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی طرف سے آمبور ٹریڈ سینٹر میں 15 جولائی 2024 کو پیر کے روز شام کے 7 بجے AMES اور آمبور ٹینرس ایسوسی ایشن کے صدر پدم شری ڈاکٹر مکہ رفیق احمد کی صدارت میں وی آئی ٹی کے بانی اور چانسلر ڈاکٹر جی وسواناتھن کو تعلیمی اور سماجی کاموں میں غیر معمولی شراکت کے لیے بنگھمٹن یونیورسٹی، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک USA سے آنرری ڈاکٹریٹ آف لا کی ڈگری ملنے پر ان کے اعزاز میں ایک تہنیتی جلسہ ہونے والا ہے۔